avenue Martin Luther King. Téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. Niami be konda, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa na nakabo bana yola dame dona. Oduye buru kela konda li, de una nakabo tulundi ala dame dona. Oduye wolo de una konda le, maninga wo basondame, fila wo basondame, senevo wo basondame, baba wo basondame, dobubu wo basondale, hena basondame, marakalu wo basondame, suragalu wo basondame, damashilu wo le, kamele damaragane godina basondame, akonte beyi, a orange beyi, abesoro. Produit par Simé Agroalimentaire. Ala foka barkada. Ala me an sigi biko do kɛnɛ kan tuguni ka an filɛli kɛ jama bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila biko do kɛnɛ kan. Ayiwa an ka biko do kɛnɛ kan thème min b'an bolo bi a thème bɛ mɔgɔ misimisi dɔɔni a thème a hinɛ ka bon dɔɔni n'o ye infanticide ye mun yɛrɛ do surtout ka taa an ka baarakɛlaw fan fɛ min ye minnu bɛ an dɛmɛ an ka sokɔnɔ baaraw la an bɛna o de dɔn bi ko o de ɲɛfɔ aw ɲɛna mun yɛrɛ do. Ani mɔgɔ min bɛna o baro kɛ sa n'o y'an ka invité ye o mɔgɔ fɔlɔ b'an bolo yan ale ye madame Dawu Fatumata Kone. Fatumata an b'a fɔ ɲɛna k'i bisimila ale ye pépinière directrice ye o do wa madame Boire Fatumata Kone ne b'a ka d'an ye k'i présenter. Ok ayiwa jama bɛ n'u la an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. Amina. Ne tɔgɔ ye madame Boire Fatumata Kone. Demara yɔrɔ min bɛ Ɲamana ne ye o ɲɛmɔgɔ ye ne welela baro la bi a diyara n ye n ka minisiriso tɔgɔya la n'o ye minisiriso min bɛ musow ni denw ni denbaya ka hakɛw n'u ka ɲɛtagaw sabatili kunna n'an ka minisiri ye madame Warijɛ Funɛ Kulibali ye ne b'o tɔgɔya la bi donc an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma. An ka foli bɛ renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye an wele kunna ka na an da don baro la aw fɛ bi. A diyara n ye i Kone i Boire ayiwa ka gun o la journaliste b'an bolo a ka d'an ye a fana k'a présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne ye Isiyaka Kulibali n'a a bɛ fɔ an ka journal ma Kojugu Kɛlɛba. Kojugu Kɛlɛba. O directeur ni o fondateur ye n ye président min fana n'o o bɛ groupe Kojugu Kɛlɛba kunna. Kojugu Kɛlɛba an bɛ Bamako fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'an ɲɛsin kojugu wale minnu n'olu kɛlen don sababu ye k'an ka jamana segin kɔ an bɛ olu kɛlɛ ni an seko bɛɛ lajɛlen ye hakɛto bɛ nin kan salamu alaikum. Salim ayiwa madame i fana k'i présenter an na. Ayiwa ne ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye aw minnu yɛrɛ bi yan n ka foli bɛ bɛɛ ye bi ne kɔni bɛ yan i b'a fɔ an minnu bɛ baarakɛlaw ta so ne kɔni bɛ yan o de hokumu kɔnɔna na sinon ne yɛrɛ ye yan baarakɛla ye ko n bɛ bɛɛ fo. D'accord foli diyara an ye ayiwa ka baro sigi sen kan sa sirani ɲɔgɔn b'an bolo n'olu y'an ka chroniqueuse ye an n'olu bɛna jɛ ka ni baro in diya an bolo yan nɔ aw bisimila Saha Nse
Madame la directrice, et pouponnière directrice, pouponnière yɛrɛ ye mun ye ani a sigikun. Kuma diyara n ye. Pouponnière ye baarakɛyɔrɔ ye min sigilen bɛ denmisɛnninw ladonni kama. Denmisɛnnin minnu fa t'u fɛ ba t'u fɛ, denmisɛnnin minnu ye yatimɛw ye, denmisɛnnin minnu ye n'u baw ye hakili t'u la, mère malade mentale denw ani den o den n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔna la n'a si b'a ta san fu fo ka se san 5 hakɛ ma. Pouponnière ka baara bɛnnen don olu ladonni ma, olu tɔpɔtɔli ma, olu ka bilasira u ka ɲɛtaa la, u ka kɛnɛya ko, u ka fɛn bɛɛ bɛ an kan. D'accord. Donc o ye pouponnière ka baara ye. D'accord, sisan an comme an ka thème ye infanticide kan, o y'a tubabukalama ye. A bamanankanama yɛrɛ a kɔrɔ ye di? Bɛɛ bɛ se k'a répond. Ne fɛ infanticide kɔrɔ bamanankan na ka denmisɛnnin faga. Den faga. O don wa journaliste? Ayiwa définition min b'a la fɛn kɔnɔ dictionnaire kɔnɔ tubabu yɛrɛ ka yɔrɔ la o ye den fitinin fagali ye k'a dabɔ a kama avec préméditation il faut ajouter k'a dabɔ a kama ka den faga a bɛ fɔ o de ma ko infanticide. D'accord. O y'a tubabukalama ye kɔnɔna ye mais en tant que e yɛrɛ journaliste e yɛrɛ bolo n'a fɔra k'e ka définition di infanticide ma sisan e bɛ jumɛn fɔ an bɛ mun na? Infanticide. Ayi olu dictionnaire ta in to yen e yɛrɛ ka faamuyali infanticide de e yɛrɛ ka faamuyali la. Bon ne yɛrɛ ka faamuyali la fagali don fagali min n'a i b'a ta k'a ɲɛsin denmisɛnnin fitinin ma se tɛ min ye k'a yira k'a fɔ ko e don se t'a ye ka kuma. A dɔw yɛrɛ wolola don min na yɛrɛ o don bɛɛ nin ko in bɛ u sɔrɔ ne hakili la o de don ko olu faga ten. D'accord, jango an ka bi baro bɛna sigi an ka baarakɛla minnu bɛ an bolo sow kɔnɔ an y'a ye a ka ca olu fan fɛ kosɛbɛ mais sisan aw yɛrɛ bolo mun de bɛ na n'a ye Mama Ndaw? Ayiwa e ye ɲininka question na a diyara n ye e ko ko anw yɛrɛ bolo mun de bɛ na ni nin ye? Den baarakɛla an ka baarakɛlaw ka den éducation faga ye. baliya b'a kɛ dɔw la mais dɔw ta tɛ éducation baliya ye dɛ dɔw ta ye se tɛ n ye n bɔra so cogo min na n nana nin ye n sɔrɔ n tɛ se ka segin n'a ye parce que dɔw bɛ nin kɔnɔ sɔrɔ bi Bamakɔ yan u se tɛ Cogo di? parce que cogo di a diyara n ye n ye cas dɔ ye a tigi delila ka n wele n tilala n ka émission na a ko n ma tanti Mama n kɔni bɛna nin f'i ye mais n tɛ den nin to n kɔnɔ kɔnɔ tun bɛ kalo 6 la patron cɛ de bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la gardi la ka na sɔgɔma mais patronkɛ yɛrɛ bɛ muso in gosi bɛɛ bɛ siran cɛ in ɲɛ mais chaque fois a bɛ gɛrɛ ale la ale bɛ ban a yɛrɛ bɛ kuma ɲɛfɔ n ye don min na mɔgɔw k'a kɛ to ko a bɛ bɔ so don min tafo min tun b'a la somɔgɔw ko k'a kana bɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔ mais cɛ y'a nɛgɛn k'a nɛgɛ finalement a y'a bɔ don min na a sera a ma mɔgɔw k'a kɛ to kuma n'a fɔ cogo don. Ne y'a faamu sisan patron yɛrɛ dutigikɛ yɛrɛ famille yɛrɛ de bɛ dutigikɛ yɛrɛ a ye nin kɛ a y'a kɛ sisan sa n'a bɔra gardi la kuma o kuma o b'a sɔrɔ muso tɛ so a bɛ nin waleya ta ka ɲɛsin ale ma dudɛmɛden dɛ a bɛ nin waleya de ta ka ɲɛsin dudɛmɛden ma n'an b'a wele anw yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ yan ko baarakɛla an ka baarakɛlaw a bɛ nin waleya de ta ka ɲɛsin a ma a nana to ten n'a y'i ba bolo don min na a bɛ centurion de ta a kama fɛn fitinin dɔrɔn a b'a ci. O y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a y'a b'ale bolo min kama a tɛ k'a ci o la dɛ. A y'a b'a bolo kuma tiɲɛ tɛ ka ɲɛfɔ o de kosɔn n ko dɔw ta ye u yɛrɛ nɔ ye mais bɛɛ ta tɛ i nɔ ye nin n'a kan ɲɔgɔn a bɛ n wele don min na o y'a sɔrɔ a bɛ kalo 6 de la ko mais tanti Mama den in t'a to n bolo n ko n b'i deli komi i ye ne wele ka ban o y'a sɔrɔ a ye n wele k'u mago bɛ n ka numéro la n k'a to ne n tilala n bɛ n ka numéro d'i ma n tilala dɔrɔn a ye n wele n ye numéro d'a ma immédiatement a ye n wele a ye nin de fɔ n ɲɛna n ko bon ne bɛ min f'i ye n ko komi i ko i bɛ kalo 6 la ka ban n ko ne kɔni bi yan n ko na an ka ɲɔgɔn ye n'an ka ɲɔgɔn ye ko caman b'a kɔnɔna na o y'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ kalo 6 la téléphone min bɛ ne bolo o y'a sɔrɔ relation bɛ an ni 13e commissaire cɛ an tun bɛ ɲɔgɔn dɔn n ko n bɛna fɛɛrɛ kɛ ka gɛrɛ o la téléphone min bɛ ne bolo ne ka téléphone suyɛna
donc a bɛ sɔrɔ numéro min na ne ma se k'a sɔrɔ o numéro la bilen o de ye relation bɔ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ sinon ne tun bɛ nin sɔrɔ bon nin n'a ka ɲɔgɔnna ne ni sugu min bɛ yen sisan nin b'a den wolo a bɛ taa den fili donc nin den mɔgɔ t'a dɔn a kɛra cogo cogo a kɔni kɛra cogo cogo ne ma source dɔn a la mais a bɛ ne wele tuma min o y'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ 6 mois la o de kosɔn ne ko dɔw se b'u ta la mais dɔw se t'u ta la a dun décidelen de ye e wele k'a tɛ kɔnɔ in to k'a kɔni nin tɛ to ale kɔnɔ bon nin n'a ɲɔgɔnna dɔw fɛnɛ bɛ Bamakɔ yan i bɛ taa sɔrɔ hali dudɛmɛdenw tɛ mais comme an bɛ olu de ka thème kɔnɔ bi an bɛ kuma o de kan d'accord ni ɲɔgɔnna caman bɛ mais dɔw ta bɛ u y'a laɲini de d'accord Isiaka Kulubali o ye madame ta ye aw ye journaliste ye b'aw wele a ka caman na e yɛrɛ bolo madame ta ka in kɔfɛ mun de bɛ se ka an ka baarakɛla ninnu bila den faga la bon anw ka gafe kɔnɔ n'o ye journal kojugu kɛlɛba ye an ye nin ko in caman ɲɛfɔ an ye dɔw yɛrɛ sɔrɔ ka se k'an sen don o yɛrɛ kɛlɛ la fo o ka se ka jatigila sɔrɔ o tun taara ka to o den da Gabriel Touré la pan dɔ sanfɛ den photo modèle dɔ b'an bolo a tɛ se ka yira mɔgɔ la jajugu belebele don mais yan tɛ se ka kuma ni ma foli di Mali bibi ma Mali bibi ɲakila pouponnière directrice b'a dɔn ɲakila fana den caman b'a bolo den dira ale de ma a ye den lamɔ den ba anw ye jateminɛ dɔ kɛ d'abord mun b'i ka question jaabi fɔlɔ min bɛ na ni a ye an ye min jateminɛ anw ka gafew kɔnɔna la baarakɛden minnu n'u nana yan a baarakɛden ninnu u mabɔlen don ko saba la ko belebele saba diɲɛnatigɛ la u mabɔlen don o la i n'a fɔ jumɛn u ka du u mabɔlen don o la u ka du cogo di u ka environnement familial u yɛrɛ ka famille quoi sababu min bɛ se n'u ye yan voilà bon u faso wa u yɛrɛ ka faso u mabɔlen don o la je parle de l'isolement de ces filles là donc u ka famille kɔnɔna u mabɔlen don o la filanan ye min ye u bɛ société min fana kɔnɔ n'u nana bila o kɔnɔna la u t'o kow si dɔn sabanan o ye u yɛrɛ ye u tolen don u yɛrɛ kelen ma foyi tɛ fɔ u ɲɛna fo u kelen b'u sigi ni kɔnɔbara in ye n b'a kɛ di bi jɔn nɔ don o tigi dɔɔnin tɛ ou bien i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔbara in tacogo man ɲɛ ou bien i bɛ taa sɔrɔ a furulen don kɔfɛ ou bien i bɛ taa sɔrɔ n bɛ taa mun fɔ sini n somɔgɔw ye ni isolement saba o de bɛ na ni isolement saba min fɔ anw ka journal kojugu kɛlɛba anw ye nin de jateminɛ baarakɛdenw ka den faga la an bɛ se ka don fɛn in kɔnɔna la kosɛbɛ mais kuma ma ɲi da kelen kɔnɔ fɔlɔ parce que i ye question min posé madame ye min kɛ n bɛ k'a ka kuma de sɔn ji la fɔlɔ voilà yanni an ka don question tɔw kɔnɔna la n hakili la n ye min fɔ a bɛ faamu a bɛ faamu hakɛto bɛ nin kan awɔ kuma bɛ directrice bolo ayiwa min bɛ ne fɛ ka fara minnu ye n kɔn kuma la olu ta kan a y'a fɔ cogo min facteur ka ca ko caman bɛ na ni a ye kɔnɔbara balilenw o bɛ na n'a ye ayiwa kɔnɔbara ninnu bɛ sɔrɔ cogo di fana jɔnni ye kɔnɔ da u la kɔnɔ bɛ den bɛ bolo man di a dɔw bɛ se ka kɛ i yɛrɛ pɔrɔsi de ye kɔnɔ da i la i somɔgɔ de ye kɔnɔ da i la a y'a fɔ cogo min ne yɛrɛ y'o cas dɔ sɔrɔ muso ko ma ka a bɛnkɛ de ye kɔnɔ da a la ni bɛnkɛ ye kɔnɔ da i la den bɛ wolo cogo di a sen fɛ an kumana a fɛ kosɛbɛ a kana taa kɔnɔ in tiɲɛ a kana kojugu kɛ den na n'a kɛra min ye an b'o orienter pour que den bɛ se ka kisi saya fagali ma cogo min an yɛrɛ b'a ka caman sɔrɔ o ni binkani mɔgɔ cɛmisɛnninw bɛ bin denmisɛnninw kan u bɛ b'u ka condition min na e tɛ hali mɔgɔ min binni kan i t'a ɲɛda dɔn ni o den ko k'a bɛ wolo ayiwa généralement i b'a fɔ k'i b'i débarrasser o la parce que psychologiquement a ka gɛlɛn k'a fɔ i ka se k'o den sugu mara k'e k'o éduquer i tɛ den min sɔrɔ cogo dɔn i t'a bɔ fan dɔn facteur wɛrɛw fana bɛ yen nɔ a ka ca hali sɔrɔ ne mana nin den wolo n b'a ladon cogo di a ladon cogoya tɛ n bolo donc n bɛ ala minɛ ka a nin bɔ a la k'an débarrasser ka bɔ den in na o caman bɛ kɛ souvent fana i bɛ taga sɔrɔ ne ni kɔnɔbara yɛrɛ ka kɔrɔbaya u b'a tiɲɛ cogo ɲini cogo bɛɛ donc a tɛ se ka tiɲɛ n'u bɛna ni fagali ye n'o tɛ ka kɔnɔbara ta fo kalo 9 ka bana ni a ko bɛɛ kɛ jiginni an bangebagaw ka kɛ to jiginni yɛrɛ ka gɛlɛn cogo min na k'o bɛɛ kɛ ka tila kɛ o den fara ka wuli ka to o faga a tiɲɛ na ni gɛlɛya yɛrɛ to bɛ ni gɛlɛya yɛrɛ mais ni den faga ninnu yɛrɛ la mun de b'a kɔ de parce que dukɔnɔmɔgɔ an ka baarakɛla ninnu ka cas ta dukɔnɔmɔgɔw ye kɔnɔma ye bɛɛ y'i kɔnɔma ye i jiginna den tun na est ce que u tɛ ɲininka a taara min ou bien k'u sanctionner ka pression da u kan k'u ɲininka den ninnu tagayɔrɔ la
bon me se ke ka kuma o jabi e be ko min fɔ ni ni barakɛla y'a dɔn ŋaniya min b'a kɔnɔ a ye kɔnɔ ta k'a ka kɔnɔmaya kɔrɔbaya yɔrɔ min na n'a y'a dɔn ni ŋaniya de b'a kɔnɔ abadani a tɛ to yɔrɔ kelen na a bɛ bɔ yen k'a bɛ taga baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ o sira de fɛ a bɛ se ka jigin a b'i profiter n bɛ taa n ka mɔgɔw fɛ yen a bɛ taa den fili parce que n yɛrɛ bɛ se ka a sɛbɛntiya cogo jumɛn dɔ nana a tun bɛ n sigiɲɔgɔnmuso dɔw ka baarakɛlaw nɔfɛ a kɔnɔman kun don mais a jiginna an ka so sanfɛ funtɛni wagati fɛ a kelen a bɛ tin na k'a ye su bɛɛ kɛ tin na a ma sɔn k'a fɔ mɔgɔw ye a tɔɲɔgɔnw ye mais a kelen jiginna sanfɛ a jiginna den kunkolo kɛra kuru 2 bɛɛ de bɔra a kunkolo la ko a bɛna den kɛ cogo di o y'a sɔrɔ a jiginnen yɛrɛ a y'i débarrasser ka bɔ a yɛrɛ la sisan sa k'a bɛna den kɛ cogo di a ma sɔn ka maga denw na tɔɲɔgɔnw de ye den ta san'a ɲɛ bɛ da an ka baarakɛden ka don a don a ma nɔgɔya dɛ jaw bɛ ka nin ko in munumunu ni ɲɔgɔn cɛ so sanfɛ u ma se ka jigin kuru 2 de bɔra a la an ka denmisɛnnin dɔw de yɛlɛla dɛ olu de ka sɔrɔ ka na kuma ɲɛfɔ an yɛlɛla an ye den de ta sisan ka sɔrɔ ka taa ni den ye dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔ k'a tɔn bila an ɲɛ ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la den bɛ balo la bi yan a bɛ balo la a tɛ balo la n kɔni t'a dɔn mais en tout cas a wagatinin kɔni a tun bɛ balo la sanni an ɲɛ bɛ fɔ a kan ne ko mama ni aw ye nin ka dɔ ye mun n'aw ma a tɔn bila aw ɲɛ fo polisi la ou bien e yɛrɛ bolo direct a kun k'a to ten to a yɛrɛ ma c'est a bɛna a ladi yan sira i ka o kuma diyara n ye mais an ka bamananw b'a fɔ i mana i bila kotigi ɲɛ ka sɔrɔ kotigi ma pa i bɛ panko 2 kɛ ale de n'a kɔnɔma sera anw ka baarakɛlaw nɔfɛ a kɔni jiginna an ye den ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la an bɛ se ka min kɛ bilahi wa rasulu an y'o kɛ o ye an yɛrɛ ni ala cɛ ani den sinon olu tɛ donc n'a y'a den minɛ k'a den ta ka d'a kɔ la ka ban ne bɛ taa a t'an ka so a y'a den ta ka d'a kɔ la de ale bɛ taa a tɔɲɔgɔnw kɔni an n'u olu kɔni bɛ ka collaborer mais ale yɛrɛ kɔni an tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ an ta de bɛ kɛ ɲininkali ye sisan nɔ ani den bɛ yen wa ani den bɛ yen wa o wagatinin kɔni na u ko k'a ni den bɛ yen k'a k'a tilala ka t'u ka dugu la bon o tɔ a taara wa a ma taa wa a bɛɛ b'a n'a tɔɲɔgɔnw de ni ɲɔgɔn cɛ a sugu la a bɛ bagabaga de awɔ i tagatɔ filɛ nin ye an bɛ tila ka enquête kɛ ni fɛn ye den sɔrɔ an bɛ polisiw bila i la sinon a tun tɛ fɛ ka taa ni den dɛ mais mun y'o a bɛ bɔ ninnu kɔrɔ dɔrɔn fɛn min a bɛ taa den fili a y'a ta o a y'a fili o a y'a faga o n'a ma ta yɛrɛ dun est ce que précaution tɛ se ka ta pour que a kana ta yɛrɛ pour que a k'a faga ou bien a kana fili o si kana y'a la point d'interrogation parce que o ka nɔgɔn ni nin bɛɛ seko tɛ hali i yɛrɛ woloden na ko kuma tɛ walima d'accord madame la directrice pouponnière est ce que aw bɛ cas rescapé dɔw sɔrɔ i b'a fɔ dɔw tun bɛ a y'a ye dɔ ye a bɛ fɛ k'a den faga mais den ma sa bilen a sera ka den minɛ a la a b'o cas sɔrɔ wa bon ne bɛ se k'a fɔ k'an b'o cas sɔrɔ parce que pouponnière denw bɛ se anw ma ni polisi ka yamaruyaw ye bari anw tɛ den minɛ kɛnɛma ten tɔ polisi bɛ na ni denw ye services sociaux bɛ na ni denw ye baarakɛyɔrɔ minnu yamaruyalen don ka na den di anw ma olu bɛ na denw di anw ma mais a dɔw ka histoire i b'a dɔn k'a fɔ u porokotora ka bɔ fagali bolo bari u bɛ sɛbɛn a dɔw ka papier kan dɔw a bɛ kɛ u baw bɛ boli den ninnu maralen bɛ anw bolo n'u y'u ka peine purgée ka ban u mana tila u ka kiri la u bɛ dɔw bɛ labɔ ka di u somɔgɔw ma mais dɔw tiɲɛ na i bɔ papier b'an bolo ten k'a fɔ ko nin den ba kɛni tun bɛ kaso la den échappera ka bɔ tentative d'infanticide la mais den tɛ bɔ anw bolo bilen den bɛ to anw ka mara kɔnɔ parce que u bɛ se k'u to fana la ka tunu mais ni ba nimisara ka na den nɔfɛ aw yɛrɛ k'a dɔn k'a nimisara ka na den nɔfɛ aw b'a di yan normalement a kan ka di parce que a ka hakɛ de don a kan ka di mais ka kalifa mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ a tɔbɔtɔ a nɔfɛ bari généralement an ka dukɔnɔden ninnu baarakɛla ninnu ye mineurs de fana don donc den tɛna se ka to u tigiw bolo directement mais i b'a di kalifa dɔ la min bɛ se k'a dɛmɛ a lakɔlɔsili la mais madame Boire e ye kan minnu fɔ sisan n'a bɔra polisi ni services sociaux ninnu na ne tatɔ so sisan ne ka den dɔ dalen sira la ou bien ne ka dalen carré kɔnɔ ne bɛ e dɔn ka ban ko aw bɛ nin den sugu ninnu mara ne ma taa n'a ye polisi la a ma taa n'a ye services sociaux la n tilenna n'i ye ka taga d'i ma est ce que aw b'o den sugu minɛ a man d'an ye kosɛbɛ foyi ne y'a ye défilé dɔrɔn a man d'an ye kosɛbɛ parce que den ye kunko de walifɛn dɔ b'i bolo i fana bɛ i bila yamaruya dɔ kɔnɔ bari ne ye service baarakɛla de donc fo n ka bila hakɛ dɔ kɔnɔ sariya dɔ kɔnɔ ka se k'o baara kɛ
ne tɛ filɛ k'o kan min fɔ nin ye o kɛra ne la o ne ka so kɔfɛ u nana n lakunu fajirida fɛ ka na an ka da ko n ko mun kɛra n bɛ seli la k'a ko den fililen bɛ n ka so kɔfɛ an y'a sɔrɔ den bɛ mana foroko kɔnɔ a n'a tonso n'a barajuru donc an ye sapeur pompier wele o nana den ta ka taa premier soin kɛ den ye ne kɔ ɲamana pouponnière la a bɛ balo la bi a bɛ balo la alhamdulillah mais est ce que o den kuma taga den ma de parce que ka fili yɔrɔ bɛɛ to yen ka to bila e yɛrɛ ka da la an bɛ o fana fɛ an y'o fana fo siɲɛ 2 mais ala y'a kɛ 2nan kɔni kɛra lujurabagatɔ ye barisa o bɛɛ b'a la ni u kɛra lujurabagatɔ ye u débarrasser ka bɔ a la o bɛɛ mana tɔmɔ bɛ taa di an ma an bɛ débarrasser an b'o bɛɛ fɛ ni fagali ye ko misimisi ka bon Isiaka aw ye journaliste ye aw bɛ enquête kɛ aw ni policiers de bɛ baara kɛ yan an ni policiers bɛ baara kɛ n y'a f'i ɲɛna ko an ka groupe nin ko jɛkuluba don a sigilen bɛ communes bɛɛ la ayiwa a cas caman fana bɛ se ka fɔ an ɲɛna mais an b'an bila sariya kɔnɔ i n'a fɔ madame directrice de la pouponnière y'a fɔ cogoya min na an bɛ policiers wele an bɛ a ɲɛf'u ɲɛna cas dɔ kɛra an bɛ o lakale ɲɛna an yɛrɛ y'o sɛbɛn an ka gafe kɔnɔna la n'o ye kojugu kɛlɛba ye o kɛra Bagadaji n hakili la o kɛra du dɔ yɛrɛ kɔnɔ o tɛ baarakɛden bilen dɛ o yɛrɛ ye Bamakɔ ka yɛrɛ ye mais den ba nin ale yɛrɛ gɛnna de ka bɔ u ka so kɔnɔ sabula ale yɛrɛ fana sɔrɔla a ba fɛ min fana ma bɛn donc u y'ale gɛn ka bɔ du kɔnɔ ale sɔrɔla cogo min na histoire nana ale fana ye den sɔrɔ cogo ale fana ye den sɔrɔ o cogo la donc u y'a gɛn ale taara a mamuso bara a taalen a mamuso bara denmusonin fitinin ni a ye min sɔrɔ o de tun bɛ a bolo o denmusonin de nana kɔrɔbaya fo ka san 15 sɔrɔ denmusonin fana nana kɔnɔ ta o cogoya kelen na fa ma dɔn a la mɔgɔw yɛrɛ commencera ka sɔmi ka janya ka ɲɛsin dutigi yɛrɛ ma a kuma tun tɛ se ka ɲɛfɔ sabula Bagadaji du dɔnnenbaw tun don a wagati la u ye anw wele anw taara ka taa bɛn ni a ye mun kɛ a n'a ba de bɛnna a kan cette fois-ci n hakili la ni pouponnière directrice de la ka histoire ni mɛn an kɔni y'a lakale an y'a fɔ bɔlɔlɔ siraw camanba kan u ye den kɛ mana kɔnɔ ka yɛlɛ bili de sanfɛ a n'a ba yɛrɛ ka den kerun den taara bin bili sanfɛ den binnen bili sanfɛ den tora lamaga de la sisan toli sanfɛ a binna mɔgɔ minnu fana ka bili sanfɛ olu y'a kila ko jakumaw de bɛ bili sanfɛ olu bɔra ka berew ni gabakurun ta ka den bon mana kɔnɔ u bɛ k'a bon a ye ta ka bɔ an ka bili sanfɛ ka bɔ a kalama tuma min na ko den don tiɲɛ yɛrɛ la o y'a sɔrɔ ala kelen bɛ k'i bolo biri den da la den foyi ma den sɔrɔ foyi ma den sɔrɔ mais gabakuru nɔ bere nɔ olu bɛɛ yera mais foyi ma den sɔrɔ wa den in yakila u y'a ta ka ɲinini fana kɛ a yɔrɔ la sabula den filila cogoya min na u y'a dɔn k'a fɔ siga foyi tɛ a la n'a binna bili sanfɛ a yɔrɔ man ka janya a bɛ bin yɔrɔ min na parce que barika kɛra i la cogo cogo la ɲakila i tɛna fili fo ka pɔn kɔni tɛmɛ i tɛna se k'o kɛ ɲakila ɲininiw de bolo dara sa fo ka taa bɔ a kalama k'a fɔ nin den in kɔni kun kɔnɔma don nin du in kɔnɔna la mais a den bɛ min ayiwa o ko anw yɛrɛ wulila k'an sen don o la an taara o laban polisiso la kalama min na an ye o kɛ o kɛra 12e arrondissement ka cas ye o kɔni o ye baarakɛden ye o baarakɛden fana o ye kɔnɔ ta mais ɲininiw taara yira k'a fɔ ko sotigi yɛrɛ de ye kɔnɔ da baarakɛden na n hakili la madame la pouponnière a bɛ histoire n hakili la a y'o histoire nin de kun tigɛ sisan si je me trompe pas parce que o jiginna ɲɛgɛn kɔnɔ ale ye den n'a tonso ta k'a kɛ mana kɔnɔ madame la directrice ma sɔn ka kuma dɔ fɔ a la sabula a ye fini dɔ de ta k'o sɔɔri den da kɔnɔ n hakili la ka den bila mana kɔnɔ ka sɔrɔ k'a bila charbon bɔrɔ kɔnɔ o don a directrice o don ayi o tɛ ayiwa u taara ka taa den filila du min fana kɔnɔna la o y'a sɔrɔ silamɛ dɔnba dɔ bɛ yen n'o ye malimu dɔ ye ale bɛ to fitiri seli la ale de ye mankan in mɛn a ko a ka mɔgɔw ma a ye t'a lajɛ ne ka fenêtre kɔfɛ a bɛ komi ko fɛn dɔ bɛ mankan na ye u taara sɔrɔ den don u y'a ta k'u ɲɛsin n'a ye 12e arrondissement na ɲininiw taara bɔ a kan k'a fɔ ko siga foyi t'a la a bɔra nin yɔrɔ in na muso in yɛrɛ y'i impliqué a la kosɛbɛ walasa u bɛ se k'a dɔn cogoya min na o taara ye k'a fɔ ko baarakɛden dɔ tun bɛ du in kɔnɔna la a kɔni jiginna mais ale ma se k'a yɛrɛ nettoyer joliw ni fɛnw bɛɛ tora ba la a ma ɲɛ ko in taara se fo tribunal la ko in bɛ taa se tribunal la tuma min na o y'a sɔrɔ muso yɛrɛ commencera ka infecté de parce que a tun ma ladilan a tun ma foyi a tuma la a ɲinina somɔgɔw yɛrɛ fɛ den bɛ mɔgɔ minnu bolo ka taa ni den in ye fɔlɔ dɔgɔtɔrɔso la
ka taa furakɛ sabula ko dɔ bɛ yen o kana nata bi denni kan an y'o ka in fana traité an ye cas wɛrɛw fana traité minnu ka ca mais ni cas ninnu bɛɛ la u tigiw dɔnna mɔgɔ minnu y'a kɛ mun kɛra u la de u tigiw ɲagina n bɛ k'o f'i ɲɛna n ko kuma la sera se tribunal ma kuma sera tribunal ma ka ban o bɛɛ ɲagina ɲagini kan ka dan yɔrɔ min na a bɛ dan yen voilà donc i n'a fɔ madame y'a fɔ cogoya min na a mana kɛ cogo o cogo la u den donc a dɔw bɛ yen a ye kun dɔw fɔ kun dɔw bɛ mɔgɔw bila a la o mais o kɔni man ka kɛ sababu ye k'a fɔ k'i b'i den faga ka nin bɔ a la ayiwa kuma ma ɲi da kelen komi aw ye ɲininikɛlaw ye kuma ma ɲi da kelen o ye tiɲɛ sani k'a bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ komi aw ye ɲininikɛlaw ye aw b'a kow jateminɛ k'a sɔgɔbɛ donc sisan nɔ mais est ce que e b'a dɔn ni mɔgɔ ninnu minɛna peine min bɛ da u kan quoi min yɛrɛ bɛ k'u la exactement quoi pour que ka tɔw la hali min bɛ k'a lajɛ n'o bɛ fɛ ka kɛ o ka siran bon commissariat bɛɛ la u ye section dɔ dayɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma je parle sous madame la directrice toujours il s'agit de la comment on appelle de la violence basée sur le genre a dayɛlɛlen bɛ c'est à dire i b'a dɔn one stop center merci donc de telle sorte que an ka autorité y'a ta a ko in ta k'a don ba la a yɔrɔ dayɛlɛlen b'a dama de awɔ a bɛ commissariat bɛɛ kɔnɔna la i n'a fɔ n'i taara i ka carte d'identité ta u b'i bila ka taa CI la i n'a fɔ ni brigade de recherche u b'i bila ka taa i n'a fɔ brigade de renseignement a fana section fana dayɛlɛlen don a bɛ yen mais mɔgɔ caman t'a dɔn mais kuma in kɔnɔna la question dɔ tun dira ne ma ne kun ko n ko ka nin ko ɲɛfɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko commissariat la maa bɛ se ka wuli hali ka t'i kama a section dayɛlɛlen u tɛ baara foyi kɛ fo min ye ninnu kaw ye an ka dukɔnɔkow ye n ɲatila madame la directrice a b'a kalama o kɔfɛ i filɛ ka tribunal ka fɛn ninnu fɔ infanticide ni an ko de ko infanticide o ye den faga mais ni den ma faga tentative de don a bɛ fɔ o de ma ko a tun bɛ fɛ k'a faga o fana o sariyaw bɛ yen ŋaniya o fana o sariyaw bɛ yen o ni a y'a kɛ o fana tɛ kelen ye donc o sariyaw bɛɛ dilen don an ka code pénal kɔnɔna la ɲatila ni sariya dɔnbagaw n'u tulo b'an na u b'a dɔn k'a fɔ olu sariya kisɛw kan ka bin mais Mali kɔni b'a ka sariya kisɛ ye parce que an y'a ka fɛn fɛn ye komi i kumana ne ye an ka journal kojugu kɛlɛba an y'a ka fɛn fɛn an y'a ye k'a fɔ ko sariyaw bolila a bolicogo la tiɲɛ yɛrɛ la parce que a ko a bɛ digi mɔgɔw la mɔgɔ b'a kɛ wolodenw don wolobaw don minnu fana b'a baara kɛ wolofaw don u b'a jateminɛ i b'a fɔ ko u yɛrɛ i b'a dɔn anw ye den fitinin ni anw y'o kɛ min ye an b'a fɔ o de ma ko la fille du procureur o kɔrɔ de ye k'a fɔ procureur yɛrɛ tɛ donc n'i ye ko kɛ a la dɔrɔn ni m'i kɔlɔsi a bɛ e ni procureur yɛrɛ de cɛ a bɛ komi k'i y'a kɛ procureur de den hakili lajiginna awɔ k'a fɔ yɛrɛ k'an bɛ bigo dɔ kɛnɛ kan an bɛ fɛn na sisan direct la sisan Facebook kan ni mɔgɔ min fɛ ka baro in lajɛ n'i taara direct kan sisan i bɛ an sɔrɔ sira donna dugu kɔnɔ a fana taara ɲininkali kɛ a y'an ka mɔgɔ dɔ ɲininka a fana ye min sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna sira an b'a ɲini fɛ k'o fɔ an ye donc mi an ka jɛ an k'o jala ye ɲɔgɔn fɛ d'accord ok c'est baarakɛla dɔ tun bɛ ne bolo denni bɔr'u ka yɔrɔ la ka na denni nana kɔnɔ ta yan nɔ mais ani mun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛnin ko k'a b'a furu kɔfɛ a nana k'a bɛ ba cɛnin na bon sisan nɔ ko f'ale ka kɔnɔ cɛ ne y'a fɔ n cɛ ɲɛna ko ne ma ko n'a ye kɔnɔ ye cɛ k'ale b'a datugu polisi la donc a siranna kɔnɔcɛ fiɲɛ a tora ne bolo ten tɔ f'a jigin wagati sera comme ça jigin wagati kɔni sera a taara u ka village la a taara jigin yen nɔ den kɔni den ma to a bolo ne yɛrɛ kɔni bɛ ladilikan fɔ baarakɛla ninnu ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la u k'u hakili t'u yɛrɛ la. Kɔrɔbara kɔrɔbayara bon a jigin kuma sera a jiginna fɛnɛ mais a bɛ to ka dugu la kuma sɔrɔ den bɛ kalo 6 bɔ a ko k'a tɛ se ka taa ni den ye patron ko k'ale bɛ se ka den minɛ ni a bɛ den fɛ k'a bɛ den to ale bolo yan nɔ bon ala y'a kɛ patron yɛrɛ terimuso dɔ tun bɛ yen o ma den sɔrɔ bon o ye o den ta k'a di terimuso in ma sisan nɔ sisan fo den yɛrɛ kɔrɔbayara f'a donna jardin na baarakɛla kɔni tagara ala y'a kɛ a tagara a ma segin bilen den fɛnɛ tora patron bolo yan nɔ. Ne yɛrɛ y'a dɔ ye a don se tɛ ɲɛ k'a dɛmɛ mais a don ka sira nɔfɛ ne ye kayikaden de a taara den fili se de kɔnɔ se t'a somɔgɔw ye u y'a minɛ ka taa datugu bon u y'a datugu k'a la ko ɲuman kan parce que se t'a ye patron den de don faaba ye den na a den tɛ se ka taa so fana parce que o furulen de bɛ na bon n'a a taara o kɛ sisan a kɛra jɔn na a kɛra ale de la patron se b'o ye fo ka taa min kɛ a tɛna patron tɔgɔ fɔ ale filɛ kaso la a kɛra jɔn na sa i den faga dɔw bɛ den. an filɛ den faga tiɲɛ na kuma yɛrɛ mana fɔ dɔrɔn a bɛ ne misigi sisan awɔ Mamandaw ne a sɔmina k'a fɔ ko baarakɛla minnu b'aw bolo ko u lajɔlen don a bɛ mun de kɛ walasa u kana se ka den faga in kana se ka se u ma. bon o yɔrɔ ninnu na en général awɔ baarakɛla dɔw bɛ k'i bolo a bɛ baara kɛ fo ka taa s'a ka jiginni ma wa n'a jiginna fɛnɛ
a dɔw n'u ka minɛnw bɛ i b'u ka minɛn siri ka d'u ma u n'u ka minɛn bɛ t'u ka dugu la wa u bɛ taa u bɛ tila k'u wele i n'u somɔgɔw yɛrɛ bɛ tila ka kuma a bɛ ɲɔgɔn fɔ f'u b'i fo mais a bɛɛ tɛ o y'a hakilimaw ye sisan a hakili tɛ minnu na parce que a dɔw bɛ yen nɔ u b'a kɛ k'u tɛ foyi kɛ den na mais e yɛrɛ ka jateminɛ bɛ se ka yira ka a fɔ nin bɛ nin cogo in na ne nin jiginna est ce que nin tɛna a den faga ni i sɔmin'o la i bɛ se ka mun de kɛ mɔgɔ tɛ se k'o dɔn bi den na surtout sisan baarakɛlaw a dɔw bɛ yen i b'u ta baarakɛden dɔw yɛrɛ bɛ se ka san 5 k'i bolo i t'a dɔn yɛrɛ ko jogo dɔ b'a la mais n'Ala ma jan kɛ o takuma wagati suralen ou a murutilen i bolo k'a ye diɲɛ dɔn a bɛ tiɲɛni min don i kun c'est pas petit wa a bɛ tila ka trace tunu i la donc o bɛ cogo min na dɛ u ka denko fɛnɛ bɛ ten o cogo fɛnɛ na ni mun kɔni sera ka porokoto k'a ta bɔ a da k'a fɔ a tɔɲɔgɔn ye ni tɔɲɔgɔn sera k'a f'i ɲɛna i bɛ se ka kɔn ka min kɛ i bɛ se k'o kɛ n'i bɛ se ka ladilikan min d'a ma i b'a d'a ma mun nan'a d'i ma n'i bɛ se ka kɔn ka taga f'o fɛnɛ ɲɛna k'u ko hakili to den in na k'a ko k'a bɛ fɛ ka den fili soit a tɛ taa ni den u ka dugu la i bɛ se ka taga f'olu ye u k'u hakili to a la en cas de cas n'a kɛra cogo min na bi don sini fɛnɛ bɛ yen quoi o fɛnɛ k'a ɲɔgɔnna caman bɛ se ka kɛ. D'accord, merci maman. Madame la directrice, ni ko ninnu ni den faga ninnu a conséquence bɛ se ka kɛ mun de ye? Den faga ninnu a conséquence ka ca parce que den ye fɛn ye min kan ka tɔbɔtɔ. An balimamuso dɔ bɔtɔ filɛ k'a fɔ sisan ko dɔw bɛ den ɲini na u tɛ ka den sɔrɔ dɔw b'a wolo u bɛ k'a fara a conséquence ka ca fɛn min don sariya la fɛn kɔnnen don n balimakɛ filɛ k'a fɔ code pénal kɛlen bɛ ka ɲankili bɛ kɛ infanticide ko la Mali kɔnɔ an yɛrɛ ka minisiriso plan d'action b'u bolo mun bɛ denw lakanda politique nationale de protection de l'enfance bɛ yen min b'a jira k'a fɔ ɲankata dɔw bɛ yen a man ka lase denmisɛnnin ma fo ka taa se a ka saya ma yɔrɔ kɔni o ye ko gɛlɛngɛlɛnba ye jamana kɔnɔ a bɛ jouer fɛn caman kan parce que den ye siniɲɛsigi de ye n'a fɔra ko tɛ si yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ ka siniɲɛsigi lasigi a ma nɔgɔn vraiment ɲankiniw b'a la sariya ka bolo kan mais ne b'a dɔn k'a fɔ si yanni an ka se nin yɔrɔ in ma n balimakɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la fana ni denmisɛnnin ninnu bɛ sensibiliser kuma bɛ k'u fɛ ni u nana u n'u ka jatigilaw la je sais que association caman ONG caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'u encadrer n'u nana k'u bilasira u taabolo ɲuman na bon ni nin gɛrɛgɛrɛ sugu y'u sɔrɔ fana yɔrɔ fana bɛ yen nɔ tuguni o association kelen ninnu bɛ se k'u orienter k'u bilasira pour que a kana se ka se den faga ma n'o tɛ ɲankili kɔni b'a la dɛ niveau bɛɛ la ɲankili b'a la parce que culture si tɛ yen n'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko den faga ka ɲi a ma ɲi silamɛya la a ma ɲi sariya la a ma ɲi taabolo foyi la adamadenya yɛrɛ kɔnɔna la a ma ɲi taabolo si la. Donc sensibilisation in ko la quoi faut que an ka wuli aw ka wuli ka jɔ bonya comme aw ye minisirisow ye aw ka wuli ka jɔ est ce que aw delila k'o dɔ daminɛ yan ka ONG ninnu ta tɛ dɛ aw yɛrɛ i n'a fɔ minisiriso kana se pouponnière ninnu ma k'aw y'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka sensibilisation ba kɛ nin ko la. N y'a fɔ minisiriso in bɛ yen denw ni muso ni den ni denbaya ka minisiriso de don donc an ka baara yɛrɛ kun ye an bɛ sariyaw kɛ ka sensibilisation kɛ pour que comportement minnu bɛ dankari muso ni den ka adamadenya la ka se k'olu kɛlɛ cogo min ka bɔ jamana kɔnɔ an filɛ k'a fɔ one stop center bɛ yen nɔ programme bɛ Mali bolo min bɛ wele violence basée sur le genre olu bɛ kɛlɛ kɛ nin hukumu ninnu kɔnɔna la pour que nin ko sugu ninnu kana kɛ donc direction kuturuba créelen don a kama ani ONGw fana bɛ baara kɛ minnu bɛ an bilasira minnu bɛ dudɛmɛden ninnu former k'u bilasira ka bɔ nin ko sugu ninnu tɔɔrɔ ma donc baara bɛ k'a ko la. ONG ko kalama. Bon ne t'o kalama bon n kɔni b'a dɔn u ka adadi ninnu bɛ yen olu ka ca bɔnniw an caman bɛ taa bɔnniw ta u bolo a dɔw bɛ a modèle sugu bɛɛ b'a la i bɛ dɔ ye n'Ala ma jan kɛ u b'i ka du ci an t'o kuma na dɔw bɛ u bɛ suyɛni kɛ an t'o kuma na mais an bɛ yan u ka denko de kuma la yen yɔrɔ kɔni na a ma deli ka bɛn n'a cas kɔni ye an ka dudɛmɛden ninnu dɔ kɔnɔma yen yɔrɔ ninnu na a ma deli ka bɛn n'a cas ye d'accord a bɛ se ka kɛ Isiaka aw ye journaliste ye aw bɛ bɔ a ko caman kalama
ni i taara bɛn ni cas sugu dɔw ma vraiment qui fait pitié min bɛ mɔgɔ yɛrɛ lahinɛ a bɛ aw kɛ cogo di parce que an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ bɛn a cas caman a sugu bɛɛ lajɛlen ma i yɛrɛ personnellement a bɛ mun de da i yɛrɛ nin kan. Bon, vraiment a ka gɛlɛn n'i ye adamaden ye surtout an ka kunnafoni di kɔnɔna yɛrɛ la anw bɛnna ni cas caman ye tiɲɛ na cas minnu ye vraiment an yɛrɛ hakili kami kosɛbɛ a y'an yɛrɛ bila kasi la parce que ne ye den dɔw ye tiɲɛ na ne ma se ka ɲɛji jɔ o cas caman kɛra o min kɛra 16e arrondissement na a kɛra une semaine siɲɛ 2 den bɛ taa tɔmɔ ɲama na parce que an bɛnna ni cas kelen ye o information dira anw ma anw bolila ka taa yanni anw bɛ se anw taara sɔrɔ polisiw an ni polisiw bɛɛ sera ɲɔgɔn fɛ an taara den dalen de sɔrɔ mana kɔnɔ mais nin m'a faga dɛ a kɔni y'a bila ɲama na a dalen mana kɔnɔ den fitinin don a komi k'a wolo kurakuranin don a bɛ kasi la foyi tɛ a kɛrɛfɛ an bɛnna ni o ye 16e arrondissement y'a ta ɲagila la n'o ma se aw ma mais an bɛ bɔ yen tuma min na o y'a sɔrɔ an y'a bila an ka bɔlɔlɔw sanfɛ ka fɔ ko den dɔ tɛmɛna o une semaine fana kɔnɔna la kelen wɛrɛ kɛra tuguni a bɛɛ kɛra Sutiba yɔrɔ in na den 2 n ɲakila i b'a kalama madame la directrice ɲaman kan a bɛɛ dɔ in ta kɛra sirada la awɔ kelen o kɛra sirada de la dɔ ta kɛra ɲaman na environnement yɔrɔ mais a don ko taara se polisiso la sabula anw taara bɛn ni polisiw ye polisiw ye den ta ka taa den bɛ kasi la a don polisiw yɛrɛ kɛra babysitter ye dɔw ye biberon dilan su ɲakila kɛra su fɛ ɲamele tulo bɛ na u yɛrɛ ko ɲamele yɛrɛ ye den pamo a don n'o ye commissaire ɲamele ye ka den da de sabula den kun bɛ kasi modèle bɛɛ la den kun bɛ ka si ɲini donc u ye biberon dilan polisiw yɛrɛ ye u musow wele k'u dege biberon dilan na walasa ka sin di den ma bon a k'aw ka na anw b'a ye denmisɛnninw na an ye denmisɛnninw fililen ye ɲɛgɛnw kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ jigin kɛra o dɔw nɔfɛ o kɛra Morobabugu la ka taa den ta fo ɲɛgɛn kɔnɔ b'o kɛ ɲɛgɛn yɛrɛ kɔnɔna la ka taa den kɛ mana kɔnɔ awɔ mais a ɲɛnɛma don mais a bɔ muso dɔ kun jɔlen de ye muso ye den ta k'i da don den nun na a n'a boma k'a sama fo tumu bɛ bɔ den da kɔnɔ k'a tu a don ne ye n jɔ k'a lajɛ anw ma se ka ɲɛji jɔ bilen tiɲɛ na ne y'a dɔn k'a fɔ n ko nin don in n ko den tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ko ko belebeleba don wolo b'a bolo surtout an b'o olu minnu ka kɛnɛ kan bi mais n t'a dɔn kun min na u bɛ taa se fo fagali ma tiɲɛna kun gɛlɛnba don mara min y'i da maga ko dɔ la ni o ye ka kuma u fɛ depuis a kɔnɔma sabula i bɛ taa sɔrɔ fa tɛ dɔw la dɔw fa in f'u k'a dogo sinon fa in tɛ se ka fɔ donc a nalen don nin kɔnɔ ye ka b'u ka dugu la a ti cɛ fɛ a diyagoya dilen don cɛ ma c'est n'an ko ka manda don nin na aw ye miniti min fɔ an tɛ se k'o kɛ ka kuma bɛɛ sisan Isaka kuma kuncɛ la ladilikan jumɛn de bɛ e bolo k'a fɔ ni mɔgɔ ninnu ye kuma kuncɛ la teliya la parce que ladilikan min bɛ yen bɛɛ kɔni b'a dɔn madame y'a fɔ ko fagali non seulement a kɔnnen don an ka société fɛ i b'a dɔn fana ko n'i ye mɔgɔ kɔni faga kɔni diinɛ la i kan ka ɲagi i b'a dɔn fana i k'a dɔn fana k'a fɔ ko den min kɛ n'i bɛna n'a faga i t'a dɔn den bɛna n'a ta kɛ fɛn o fɛn den bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana nin k'a bɔ nɔgɔ la a bɛ se ka na ni jamana fana halaki tɛ se que adamadenw an ka ko bɛɛ b'an yɛrɛ de bolo koyi ko dɔw bɛ yen an b'a kɛ mais an t'a conséquence dɔn mais n'i y'i miiri a la i k'a dɔn k'a fɔ a mana caya société fana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a société kɔnɔna la vraiment i ni gɛlɛya don quoi olu ko olu fana bɛ yen quoi vraiment merci i Kulubali madame la directrice o question kelen don kuma kuncɛ la ladilikan jumɛn de bɛ e bolo k'a lase ninnu ma ladilikan mun bɛ ne bolo k'a lase ni walejugu kɛbagaw ma u ka sabali u yɛrɛ ye tuma dɔ la e t'a dɔn e filɛ ka den min faga sisan n'o tɛ kɛ e den kelen ye diɲɛnatigɛ la i bɛ k'i miiri fana k'a fɔ e b'a fili e b'a faga dɔ bɛ yen o ma sɔrɔ ala de bɛ den di mɔgɔ ma a dayɛlɛmɛ fana bɛ ala bolo an ka sabali an ka denmisɛnnin ninnu fana n'a a bɛna anw minnu ka so an ka du kɔnɔ n'an y'u k'an ka du kɔnɔ denw ye peut-être u bɛ se ka dan na k'a fɔ an ye kunko min b'u la don min u bɛ se ka lakalan an ye an bɛ se k'u bilasira cogo min an bɛ se k'u bilasira ten tɔ an bɛ kuma an denw fɛ cogo min an ka du kɔnɔ an k'an ka se ka kuma an ka du dɛmɛdenw fɛ fana ten k'o bilasira bien vrai que n balimamuso y'a fɔ tuma dɔ la n'i y'u ɲininka ko dɔw la yɛrɛ u b'u kali k'u siɲɛ n tɛ diɲɛ dɔn mais fo ni conséquence yɛrɛ yira kɛnɛma don min bon n'o fana kɛra généralement Bamakɔ an bɛɛ bɛ baarakɛla bila n'a ye kɔnɔ ta donc a bɛ kɔnɔ ta a bɛ kɔni balo ka taa yɔrɔ wɛrɛ la de tuguni donc a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ den in bɛ taa kɛ fɛn fɛn mɔgɔ si t'o dɔn
den be wolo wa den be faga wa muso yɛrɛ bɛ kɛ kɔnɔma yɛrɛ bɛ kɛ fɛn fɛn ye wa mɔgɔ t'a dɔn parce que u b'a tenter toujours ka fɔ bɛ kɔnɔ in tiɲɛ dɔw ta bɛ ɲɛ dɔw ta tɛ ɲɛ donc vraiment an bɛ se k'u bilasira comme anw de ka du kɔnɔ denw don. D'accord, merci madame, merci beaucoup. Maman, ladilikan jumɛn bɛ bolo teliya la k'a fɔ nin kɛwale kɛjugu. D'accord, ladilikan laban min bɛ ne bolo dɔrɔn an ka dudɛmɛden minnu b'anw fɛ yen u k'a bila u kunkolo la u nana anw de fɛ yen baara la an dɔw de y'u ye ni mun t'an den o y'an dɔgɔnin ye ou bien an kɔni an dɔw de don quoi u k'an ka kuma lamɛn toujours n'an bɛ kankari da u ye o de bɛ k'a caman la problème ye dɔw bɛ n'i ka so i b'a fɔ kana bɔ n ka heure de ye nin ye n ka bulonda bɛ tugu ka bɛn ni heure in de ma nka masa min ye ala e b'i ta fɔ o y'a sɔrɔ u b'i duguduguma ka bɔ a tɔ laban bɛ tila ka na kɛ kɔnɔta ye o kɔnɔta tɔ a laban bɛ tila ka kɛ nin ye i b'i fa fɔ k'i ba fɔ den faw t'a fɔ abada d'accord u b'a préférer k'u ka minɛn cɛ ka taga ne kɔni ka kumakan laban ye mun ye dɔrɔn an b'a f'u ye fɛn o fɛn bɛ nin cas in na k'olu kɔnɔma don olu de bɛ so u k'an ka kuma in lamɛn u kana taa den fili ni den filili nege bɛ minnu na u ka taga pouponnière la ou bien u k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ se ka den minɛ u ka gɛrɛ o tigi la u ka d'u ma sani u ka taga denw ɲaganta u ka diɲɛnatigɛ la. merci mama ka kuma sɔn ji la an ka an bɔkun dɔn an ka dugu la ka na an bɔra an ka dugu la k'an bɛna baara de kɛ bon kɔnɔko in ala ka latigɛ don ni ala y'a latigɛ i ye fo ka kɔnɔbara mɔ ka se kalo 9 na delili yɛrɛ don an b'a ɲini aw fɛ a tɛ fagali kun bɔ ni ka gɛlɛ u ma wolo ka gɛlɛ u ma wolo tin yɛrɛ ka gɛlɛ u ma musoya yɛrɛ ka gɛlɛ u ma n'i y'a dɔn k'i tɛ den ninnu fɛ n'a y'a dɔn k'a tɛ den ninnu fɛ dɔrɔn a ye taa n'u ye den mara yɔrɔw la n'i tɛ fɛ mɔgɔ k'i ye i den ka taa da den mara yɔrɔ da la o bɛɛ ka fisa a fagali an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakilina ɲuman di an ma yarabi an ka bogotigini ninnu an ka baarakɛla ninnu ala ka hakilina ɲuman di an n'u ma nin ko in ka se ka nɔgɔya hakaja a ka dabila yɛrɛ société kɔnɔ k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi an ka bi émission na ni ko e bɛna kasi e k'i da ka ko ka nɔgɔya a k'an bɛn sini n'ala sɔnna. Jiu Casambalanho, Dambo Posso Gazima, o Casambalanho, Hidaka, Dambo Posso Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, Wajitu Mama, Hidaka, Dambo Posso Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, Wajitu Mama, Dambe, Jidaka Sumalempa, O Minicadi, Dambe. Sumalempa, Uminikadi, Sidaka, Ziujela Sambalanyo, Aminikadi, Hidaka, Dambe Wasonga Zima, Uminikadi Daka, Aminikadi, Wajitumama, Jus Dakan, boisson rafraîchissante, Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena, ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Jus Dakan, Jula Samalanyo. Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Eskay! Jitumum bala sabali, bala kunumbali. Wala, Ciciliba. Nam, aw ye maa tulobaw ye. Kosɛbɛ. Cɛ ŋununu kan dɔ bɛ dugu kɔnɔ sisan dɛ. Komu? Ko mugutanɲɛ. Yee! Dagaba ka n bila n t'i bila. O kɛn bɛ ka mɔgɔ min yan bi ala dɔrɔn de b'o dɔn. Nka Ciciliba o. Cɛ tension tɔw ni jabɛti tɔw ka cɛya fura ko ma nɔgɔn dɛ. N bɛ n dan ye n bɛ n tigila ye. Na ka taa. Mule kafo yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye a sun kɔrɔ. Jabɛti tɔ ni tension tɔw ka cɛya fura b'a dan ma o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la. Bana kana maa si gwan I kamana tuguni ala ni dagaba sababu. Aprofam, Association pour la promotion des pharmacopées du Mali. Torokorobougou, avenue Martin Luther King. Téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana, basonda me.
Fila wo basondame, Senegal wo basondame, Baba wo basondame, Dama bubu go basole, Hena basondame, Marakalu go basondame, Suragalu go basondame, Dama shagilu go le, Kamele dama gani godina basondame, Akonte beyi, a Orange beyi, Abesoro, Dama temendiala. Produit par Cime Agroalimentaire.